Wanama watukufu kao kardunga nao harima ya direkta inu nga sina majawabu maili vanu ranzaur ya to skwale unu vanu ngabu lisuala la handani uskwale wa izajiri harima shesi wa Shanzwani holi honde operation bushu ya lisao ya gouverneur wa Shanzwani Anis Shamsuddin emakatir lonao yanu hakahanza yende hopor ya mtsamdu hende hazilwa ukaka na ujonjia. Iyo mada ya handani rujui ya mbabano. Mada ya vili ndumhusu ze accords za 2019 za sinyewa reunese ukaya yensi ya hatu emakati rolonao yanu ngaranzao rais wa daula Shakar Tsuhanza prefet uniki wa ordre ngaranzao mawaziri wajokano huria wa hao shati mawaziri haina wakati wajokonvoke wapari watsoshangaya juma utapala haina waambiwa watsozikubali ngarijunjia harimwe mada ya Anis Shamsuddin eza muhunda oskwa leo harimwa shesi wa Shanzwani mwishie mwone enamne kao lizelongo hizo za jiri ngari mkazao nize image mwangalie bandara karashwa mwafiki wa Shanzwani atujada wa ile hashirishe na ushatikia rishwa fete ba toa karta sivile ularete isuku ya rojana ile ushatikisha ni comité de vigilance falakin chongo na mnazilo maliza ya Afrika tisho angia harma iporu ya sababu chongo ba au chongo za nisau kana mnayauka bali leo amba watu wani wakasika wasite na wa pamoja ya magari ya siwa hanamna innovation jema ngana na sabari rasi para na wa karibu wa mafederation shao tutia ya mafutu harma reseaux sociaux ile watu waone zichongozini na mnaidi obadiza fanyishia amsia de deni bawolo salamu ile ile wa mahubiri abo ko badatonsi yao mwafrika sio Shanzwani yo hortu ya lawa ushu hortu allora ambilo altabari na hortu ya lawa ushu beti hortu ya lawa unsi abo watumizi wa stamili fuwa komo magazine habari ni riparat gratuit kama maana wasi rikadi albavul moja watu wangiao haimindu ile rishwe tungezo kusini na malazi baraki riparat habari bandara kesta wala kasuna muhafiz manare ile wa mahaibu ndio tufira hone na wewe magari ya kofira ile mkabalo lumu ya magari ya siwa makati zwa yangia harma bandari ya sam abo watu wa stamili kwa komo magazine saha kwezi wanama watukufu rimjulizani vanu yokae makatirlo nao yanu ye gouverneur wa heshesi wa Shanzwani Anis Shamsuddin hakafsaha ya njie harmwe poru ya mtsamdu yaone ze habari enamna zilio amma hazilwa hambiwo kaya kana ujuonjia harmwe poru ya mtsamdu iyo amri yala ya boju hasibabu dukaya ya operation bushu yibidi yandise oskwaleo ikakartuji trompe enge isirkali ya kifujari ya Asmani Azali warenge zianzima za hao za ufanya haina ndongozo ntipia ili wampeshe vatinjie mndu harima yeporu ya mtsamdu hautsaha o wanadamu ikaongo wabali wao harima shesi wa shamaore ili wajue wehanti wa harima yeporu hiyo vatinokaya vajiri ndongo itoka uyonzi ama imakatirulo nao yanu kwezi watukufu
ngwaona plan mbili, ngwaona ye plan A ne plan B. Ye plan A da yinu yokangwa nzoa wa sise nzuani. Iyo ndemane kao wabaya ze accession tipia vatike mndu ujonjua hapenetre hanjia harima ye por ya mtamdu. Ama ye plan B we hansi ya ukaya ekaka ijakiri harimwe por ya mtamdu. Ladimo wanadamu wanu wa ashaminewa harima avion usisiwa ho aeroport suande ya wani suande ya moroni. Sha warengeze azma ya ukaya ye operation bushu nge demareo abo ladhima o wana wakomori walio maore o hao warejeziwa harima ezisiwa zinraji. Iyo aibunku hauka mwana mkomori ulo hao ngubahiziwa kamkate yabeho haruma mjimraji. Aibu ya ukaya leo serikali ya kamili watostehi ye raisi waheshesiwa haukani Shamsudini beikwa karja mkubali shahe hati wa raisi waheshesiwa Shanzuani ni Asumani Azali abwela adhimu ya administration ilonzuani wakae harumaze ordre za Shamsudini Anis Shamsudini wastehi shatindo henda wamziye hamamna delenka ukakuna ujonjia harimwa iporo ya mtamdu ya umashaka madziro. Iyo nda ula umavu maarifa nda umavu uwatwani ufanyishi hao harimwa wanadamu wanu. Iyo nde maana ikao ngariparao wananyasi wahezi si wazontipia wakema vigila hauke operation bushu yisa ngai demareo ekale onzuani wazia o wanawanu watsi sisi wanzuani abonyi mlonga zijangela dimo mfanye parei sawa na nzuani nyimlio mwalingela dimo mfanye sawa no walio nzuani hokawa na wanu wanungwa o hao engwa tolo hao zabari hindri. Iyo ndemane kaurika hanzar jerimnikeni ye information yinu au plus vite possible ilimjuwe zirendeshi hawe makatirulo nao yanu ya ukaya ngabo uziro ndonondo ya operation bushu isange demareo yumkini demarelewo yinu abongari parawe population ya Komori yonsi pia wakema vigila wa lutte de toute leur force watikubali wana wa Komori walio hao warejeziwa ho masiwani haukayo aibu nziro abonge unisao ya ukaimaore inti ya hatu na inu arudhu ya hatu raladhimu riyaniye hatarjir lawe duniani inge kwezi wanama tika hanza ni mjulizeni ye poinu ili muhairishihe mke hashiri juma ezijiriyo emakatirlo nao yanu harima shesi wa Shanzuani. Asumani Azali ne serikali yahe wajipanga kakut ya operation ngela dimoi reis o nanyasi warejeziwa ho masiwani. Iyo ne maana wa prepare e plan A ne plan B e kaya Nzuani kaya jakiri wajufa harmo por yanzuani wajufanya tule moyen possible wa chemine harmo avion ili wawe wajenao ho aeroport ya wani au aeroport ya Moroni awe ya Mwali Bandar Salama. Tout est possible harmaze aeroport izo zondaru. Iyo ndemane kaungari parnyao appel à l'ensemble ya he population wajitarishe waharaye umbina mziro unu wanzo sisiwa rangundo sikuwa leo harimwa yensi ya hatu. Inge kwezi iyo ndema da handani na kahanza nione sebanu uhusu eza hunda e gouverneur Mzuani Anis Shamsudini makatirulo nao yanu yenda arosi wambio jamwana mtiti hoporu ya mtsamdu ya ukaya kutina ruhusa ya njia hunu habo ya kaya ze mesure pia serikali
ya kifujari ya Asmani Azali wesa wajiprepare wamete en marche ye operation ubushu e makatirlo nao yana kwezi ngari njia uharma madayabidi amma kablia rahare janji ya harmwe madayabidi ikaunga ijup sanganya na zinu nambao ngamtsaho nifanye eclaircissement banu ukauskwa jana siwono direct harma habari za Komoro ya kauhana ya ukaze accord za 2019 wanazijana waili wakafanya direct hii ngwa hanao ya ukaze accord za 2019 kabati mbaba hanu va mentionewa uhusu ya operation ubushu yino yokangabo mapesa yabo ya jorumishiha harimwa umkabala yaho wana walio maore umrejeziwa harimwezi siwa zindwaji kweli ledzina la ubushu kalijanziwa harimwa ze akor shazi sorafa ngamuhakikisho ngamu-insiste ya ukazanziwa harimwa ze akor za 2019 umrejei waho wana wa Komoro walio maore urejei harimwezi siwa zindwaji amme maskitifu valawa zilwe za peu skwa jana harimwe directe ya ukabanu rama garifanya siasa kwezi siasa sindo huja mru yade mru yambe kawaka hunu katishia makalima ikao ya ntese yokanga maendeksewa ya ukariti kahunu hazina kaniyo utsofankandu shabaha Muhammad Ali Swalihi yaliyo banu ngamvayo koti na karavati maskitifu halisi wanazijana hamadani mwambao ngamfanya usiasa mjemji harumwa vi prive ya ukamrungu vokoti abaha shamru hale mru akavaya kandu chezo na nzona ambe kamrungu de udamru ngeladhimo ya jue mru rangu yotsi aibu hoso ni mwami ekati kavaya nkandu au ngamvaya nkandu haukailo vao mashhur ilo vao la sharafa harmwensi ya hatu sontipi na tena mijitukuza ekativa ya nkandu mijitukuza kativa ya kofia hokamwe ngoni mwe sharafa shahiyonsi ya hatu baiko amibdezi wabanu ka ndola mzeye eba nanono utujo pwe kofia na pwe kofia shanga mina ufahari ya ukaze kofia yinu hoka undo tamaduni wa hatu inde mila ya hatu ngamino fahari ni vaenkandu hoka yondo tamaduni inde mila ya hatu shizo na kahanza na behindi koti njaka ulijua bati jafaransa koti silivaya rangundo totoni hangu rangunde mahamishashi ya hangu ne jabali abole wo sindoni vao koti sinonti yao karavati yonde mana nambokaya mde ya mru na jwe mru rangu ngamjoju wa uridea haina namna manzao karitsi vanu hauwangana zidwa haujibu zidwa shale wu haina nzima dasi na aswime izo yambao vatikei Jibrilu mru ajade ziwa banu mru nade mru kangwanzo shabatike mivuli haukaya kaunidea jana uwo yemnidea ratasi ramtsana rajio ramasihu minde narende hakanga la majaya la hai shamsina paro mjibu
abo mbulie yandeye je namna yande yao yansafwade je namna nsafwadao iyo shawiri yahe sina ujibu ngabo wakati wa ujibu shatsinde makati yanu ngaya jao nayo ngajo huji shale umru yatsinike mru eshono de hombini hajade ya mru katsohima yafanya yahahe yandea rami re mwana marakabdezi wa jana engeti jani jibu banu nambie wananyasi wakafanya direct jana yaukaya haina dossier kaungio sensible ngam banu miukana elema zi approveo izo nambao ntijo hamba ndabo njamba yoka imkinishia na bewa na derape si wanadamu haina mru gena emakose kawe juwa yafanya karijatolwe nyongo atolwe nyongo mtume sallallahu alayhi wasallam basi sonti pia si derape shanga abo point kao mwanadamu yufanye muhimu yakena elema hozamba ekale oze accords za 2019 kamjazi soma na mzitahe mzisome au mnabie ni mwereeni bamjojo mwereani ngamuhakikisho ya ukazi accords za 2019 zanzihwa noir et blanc uhusu o wanadamu wajoka uvewa rangude shesiwa shamaore urejezi wanjuani ngabo funvu lahema pesa yao ya jurumishi harimo wanadamu wanu juma mbahizi wa hao ngamjomone sani obahanu ikaundo zanzihwa ili mke hashiri mjue ukaya haina mru yambao ngazikao no shahidi kamu msomeyoni ili mwishie ndondondo mwelewe ya ukabanu kariti ya rmajakala somahani kwezi ngarikao no shahidi wahambazene ngozinu ngarikao na elemazi apruvewo izorambao tindoka mruhamba shangela dimo mwanadamu yakeneze elema engenga mumsomeyoni womtsona ze akor mwishie zanzihwa uhusu wanadamu walio maore wajoka hanza warejeziwa harimwa shesi washangaziki. L'Union des Comores s'engage en particulier à déployer dans les meilleurs délais un partenariat avec la France, sa flottille de garde-côtes entre Anjouan et Mayotte, en vue de contrôler les mouvements en direction de Mayotte, contrôler les ateliers de fabrication de Kassa et à demander ceux dont l'activité concourt à l'immigration illégale. B. La création par les autorités comoriennes d'une structure dédiée à la lutte contre les trafiquants d'êtres humains chargée de coordonner les actions à terre et en mer, d'assurer le partage d'informations et les interactions avec son homologue française. C. Sous réserve de la bonne mise en œuvre de ces mesures, les modalités d'octroi d'une aide budgétaire directe feront l'objet d'un accord séparé. Le développement par la partie française de formation au profit des officiers en charge des gardes-côtes, des douanes et des forces de police et gendarmerie comoriens pour prévenir ou empêcher les départs non maîtrisés.
Une fois ce dispositif de lutte en place, la France réaffirme son engagement de soutien pour rendre le Chala opérationnel et elle examinera avec la partie comorienne les modalités d'installation d'un radar en juin pour faciliter les interceptions. La poursuite par la France de son action renforcée de lutte contre les passeurs à Mayotte. G. La mise en place de poursuites pénales à Mayotte dans l'Union des Comores à l'encontre des trafiquants de migrants identifiés par la France ou l'Union des Comores. À cet égard, la ratification par les Comores de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée par la France et l'Union des Comores en février complétera et renforcera la coopération judiciaire bilatérale. L'acheminement l'acheminement de façon directe en juin des Kasokasa interceptés dans les eaux territoriales comoriennes. Réadmission. Les autorités françaises et comoriennes s'engagent à faciliter la prise des mesures nécessaires pour assurer dans la dignité la prise en charge et l'accompagnement à partir de Mayotte les personnes devant retourner dans leur île d'origine de l'Union des Comores à travers les mesures suivantes. La prise en charge et l'accompagnement à partir de Mayotte des personnes devant retourner dans leur île d'origine de l'Union des Comores. La création d'un groupe de travail conjoint sur la question des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés présents à Mayotte afin de favoriser la réunification avec leur famille. Wananyasi mshinda nao, wananyasi mhanao, nambuwe mashishio, nambuwe macho mrengeze ya korzinu msinye, ay msome, zinu kartutunga, zindeze akorza sinyewa ni Amin Soef na Jean-Yves Le Drian en 2019. Zi détaillé sur les 150 millions d'euros. Et Komorika wanikiwa, wakubaliwa. Il y a une partie. Ya hema pesa yanu, ya jorumishiha, harimwa, owana wakomori walio maore, wajoka urejeziwa, harimwezi siwa za hao. Mwishia izo nasoma banu. Zindeze accords za 2019. Mrati shindane. Irdiwonesa. Iwonesa ndondono banu. Considérant le dialogue engagé depuis plusieurs années et la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères français et comoriens en date du 6 novembre 2018, considérant le souhait de la République française et de l'Union des Comores de renforcer leurs liens et de poursuivre leur dialogue stratégique consacré à la fois aux relations bilatérales, à l'essor des relations régionales et à la recherche d'initiatives conjointes sur le plan international. Considérant que la République française et l'Union des Comores souhaitent travailler conjointement à l'amélioration durable des conditions de vie, de la sécurité des ressortissants de leurs deux pays, lutter contre le trafic d'êtres humains, maîtriser et traiter les causes profondes d'immigration régionale et internationale, ainsi que promouvoir des migrations légales. Considérant que les autorités comoriennes acceptent la participation des élus maoré, même wakubali ma autorité wakubali harimwa emikataba yonti pia wahadisi wakati harmala tabunzima ndaone ma élus maoré. Considérant que les conclusions de la commission mixte franco-comorienne de décembre qui prévoit un appui au secteur économique et productif, aux secteurs sociaux et au développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Donc, namtafadhali kwesi wanama. Wanama. Namkeradi. Namrengeze akor msome. Namrengeze akor msome. Gamumrejezoni. Harmwe partise.
Sous réserve de la bonne mise en œuvre de ces mesures, les modalités d'octroi d'une aide budgétaire directe feront l'objet d'un accord séparé. Iyo ikahuja harimwe problemu yinu ya ubushu msome ndondondo l'acheminement de façon directe a enjoint des conséquences interceptées dans les eaux territoriales comoriennes. Les autorités françaises et comoriennes s'engagent à faciliter des mesures nécessaires pour assurer dans la dignité la prise en charge et l'accompagnement à partir de Mayotte des personnes devant retourner dans leur île d'origine de l'Union des Comores à travers les mesures suivantes. La prise en charge et l'accompagnement à partir de Mayotte des personnes devant retourner dans leur île d'origine de l'Union des Comores. La création d'un groupe de travail conjoint sur la question de mineurs non accompagnés ou de mineurs isolés présents à Mayotte afin de favoriser la réunification avec leurs familles. Nsujua ngamanzao mambi wendrini. Mhana wajau. Yaukaya, ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Kajamba, yaukaya, ya opération Bushu, gabafanyi hao reprise. Na mwishie, ya communiqué. Ya lawa. Place Beauvau. Ministre de l'Intérieur yetowa au assemblée au wakati ya uzisi wale suala demzade mshenzi wala wa Estel Yusufa hajibu namna inu. Le ministre de l'Intérieur en réponse à Estel Yusufa vient d'annoncer pendant la séance de questions au gouvernement qu'il était parvenu à débloquer la situation avec Moroni en lien avec Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec Azalia Soumani lundi à l'Élysée. Estel Youssoufa lui a demandé, le chef de l'État comorien qui s'est entretenu avec le président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, ces négociations diplomatiques ont-elles abouti? Les Comores vont-elles enfin permettre les reconduites à la frontière? Il y a des questions à poser. Et Gérard Darmanin Gérard Darmanin explique que les éloignements vont reprendre. Les Comoriens ont donné leur accord ce midi. Gamanza umambi wa Henry. Harudi, ça y est communiqué. Il y a communiqué conjoint France-Comore le 9 mai 2023. Le 9 mai 2023, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ont reçu ce mardi 9 mai 2023 M. Dahir Dulkamal, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Fakhridine, ministre de l'Intérieur, de l'Information et de la décentralisation et de l'administration territoriale, et M. Houmedim Sedi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement de l'Union des Comores. Les deux délégations ont réaffirmé l'amitié qui lie la France et l'Union des Comores et exprimé leur souhait d'un développement harmonieux de la région sud-ouest de l'océan Indien. Elles se sont engagées à intensifier le dialogue entre la France et les Comores dans la perspective d'un renforcement de la relation bilatérale et de l'apaisement des tensions. Les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de lutter contre les trafics, contre les passeurs, de coordonner leurs efforts communs pour sauvegarder des vies humaines en mer pour la gestion des flux humains entre îles, y compris par la prise des liaisons maritimes. Namtafadhali kwesi. Nyimanzao muhane. Mwishie ndondondo. Mwishie ndondondo.
admission, les autorités françaises et comoriennes s'engagent à faciliter la prise des mesures nécessaires pour assurer dans la dignité de la prise en charge et de l'accompagnement à partir de Mayotte des personnes devant retourner dans leur île d'origine de l'Union de Comores à travers les mesures suivantes. La prise en charge de l'accompagnement à partir de Mayotte des mesures devant retourner dans leur île d'origine de l'Union des Comores. La création d'un groupe de travail conjoint sur la question des mineurs non accompagnés et des mineurs isolés présents à Mayotte afin de favoriser la réunification avec leurs familles. Kwesi, bani zumhana udazi. Izumhana udazi. Namtafadhal. Mkeradi. Ekamru. Gamjao mhane rongobanu. Mribalie ye kinyume. Ijawo i contrarie izorambao. I contrarie wo izorambao. Shamtsijebanu. Mprofite. Yaukaya ngarambao ndrabu. Kartswamba ndrabu. Zendongo ramba banu pia. Zanziwa harmaze accords za 2019. Za sinyewa ni Amin Sefu. Gamjum Someyani Somahani izo azali ya hamba tena ili mwelewe ndondondo ya ukavanuka batsiri tungao umakafanya director jana na mjemribeli ya kirtasi yambao kinyume izo rambao et journal Le Monde yamba kendi yamba de passage en France. Le président de l'Union des Comores Azali Assoumani revient pour le monde sur les tensions diplomatiques apparues entre Paris et Moroni dans le sillage de l'opération Ouabouchou, annoncé par le gouvernement français comme un vaste plan d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière, de destruction de bidonvilles et de lutte contre la délinquance à Mayotte. Au moment du lancement de l'opération, j'ai rencontré le président Emmanuel Macron en janvier 2023. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était là. Nous lui avons dit que nous avons toujours été contre cette opération qui consiste à appeler la presse du monde entier pour réclamer « Regardez, on va répatrier les Comoriens qui sont à Mayotte ». Cela peut être plus discrète et efficace. Il y a un vol et un bateau entre Mayotte et Anjouan tous les jours. Kajamba nge kinyume ne opération. Nge kinyume yoka immédiatisewa par la presse et le monde entier. Chasumana zali kajaparo haraya ye opération ubushuinu. Nge contre boya médiatisewa haka hanza ifanyishihe dans le silence le plus discret ole mengu watsiwone zifanyishihao. Bahikwezi wanaama na mrensi mjue ya ukaya zenongozi inu kartu zambabure shangari zambao heze ndongo zanzi warumaze akor mkeradi haina ndongo mtitobeza muhana na mzitahi mzisomerangu mjue ezi akor zinu zisinye wandi gamu msomeyoni ndondondo ili mwelewa. Le présent document reprend les actions à mener conjointement ou par chaque partie dont les autorités françaises et comoriennes sont convenues dans une déclaration conjointe. Engager des actions en faveur de la sécurité maritime et sauvegarder des vies humaines en mer en luttant contre le trafic d'êtres humains entre les différentes îles. Les autorités françaises et comoriennes renouvellent leur intention de mettre en œuvre, conjointement dans les meilleurs délais, un plan de coopération franco-comorienne pour la lutte contre le trafic d'êtres humains. Ce plan sera mis en place
par les services comoriens compétents avec l'emploi de l'expert technique français déployé auprès du ministère de l'Intérieur comorien, de l'attaché de défense et de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Moroni en lien avec la préfecture de Mayotte. Les principales mesures de ce plan sont la mise en œuvre par l'Union des Comores d'un programme de lutte efficace contre les départs irréguliers d'embarcations vers Mayotte, consistant à une section résolue des forces de sécurité intérieure comoriennes sur terre en mer pour empêcher les départs irréguliers de Kossa-Kossa, transportant illégalement des passagers, note des services comoriens du 31 juillet 2018, interdisant le transport des passagers Kossa-Kossa. Namtafadhali. Kwezi, wananyasi. Mjao vanu mprofite, mrideye, mrirende wandu watsohindu. Enu tsina ze document za hezi ya korzini. Kabla rahaye jaja ya deya, na jea some ya tsahe ya juwe rangu. Ezinu zambwa, ezinu zisinyewa ndaba, ya zisome ya zijuwe. Ze akorzinu zisinyewa, le 22 juillet 2019, par le ministre des Affaires, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale chargé de la diaspora, Mohamed Elamin Seif, le 22 juillet 2019. Namtafadhali. Namtafadhali. Mkeravi, mjimtsahe, ziakorzinu msome, olio jamkensi, mde wandu banga mjojobda wandu. Mwabenga ramba onrabo. Enu tsinizo na zitaha zisome rangu. Na zitahe ya zisome. Daibu mwaka kufanya direct, usikwa jana. Mwanzao mprofite mde wandu. Mdu na tsahe ya juweze ndondo. Apo tika hanzani insiste, ya ukaharme programu, ya hizi akorzinu za 2019. Ngabo funvu la mapesa. Lirumishi hao, hosoni mwana wa Komori walio maore omrejezi wa hao harimwezi siwa zindrachi. Sasa noir et blanc. Kaba tujoshinda ambe kazondrabo. Puisque ze akorenga sinizo. Wamtsoni zo na mrambi yeri mwereni mjemsome. Mwelewe. Engetika hanza. Ili nifanye éclaircissement. Bajana ridezi wando nono. Njajaba nonide. Shatika hanza ni wonese. Izo na hamba ya ukanso hamba ndabo. Toka zenugona hamba, zinuzanziwa harumazi akor. Zasinye waniswe na Jean-Yves Le Drian. Nrudini wambiyok, nabiye. Ezidweka waka uride yao. Ni warejeze ukangamino fahari. Na tsena ngamino fahari. Ekatika za kofi ya tivankambu. Hoka yonde, tamaduni wa hatu, yonde mila ya hatu. Nsije, mkaude ya mndu. Mdu ambaka abanga mvokoti darangu mama dwaja hunu. Iyo ti siasa. Koti ilo tilijua rangundo totoni hangu ne jabalihi. Karavati tijua rahane jabalihi. Mda mndu na jemdu rangu. Leo tindo nivao koti. Leo tindo nitao karavati. Shami mino fahari katika za kofia tivankandu. Ebo nga mfanyao siyasa au nga mde yao. Ebo mto ujua eza hambu harma ze akoru. Kamruzisa mwamba kaena mroneseste shihada. Shamtije mprofite mkanti mde ya wandu. Banga mjojo de ya wandu. Vanu kabati mdu ya njia mrubanu. Harma vi prive. Na mtafadhali. Mkena limit. Zendongo ikaundo mwambao. Mrati puse mndu hajada wandu. Mndu natso jade mndu wae. Ni mndu nandeba natantsina ujibu. Je m'en tape complètement. Si les iwarangu 2019 hatar jirhonde lewo yinu. Njaroha. Harmaze rezo zinu. Njaroha harmwe mbwana yinu. Na minsina uroha. Quel que soit. Haina ndongozi jumni hunda. Zahangu wa mprive. Mrenge mwafishe.
kazi na utsongeza ni rohe harmwe mbwana inu embwana inu he roha ekatibe tipuwa shewo ye mbwana chakande vyangu en privé kaina utsongeza nrohe harmwe mbwana inu puisque je sais que ngari dérangeo tindami wa miche ngari dérangeo ndamino wana marlio harmazerezo zinu ridenonseo ramira barufura fahari raboltora abegara zainu sonti pia ngari joka ngari dérangeo shakari na uroha karina ukana problem za prive za hatu ichongeze keka mzamba rirohe harumwe mbwana inu hoka izo kasu apartene ne mbwana izo problem prive za hatu abo kamnafanya na mfanye ze makri na mtowe zidwa na mtowe ze sufambi karina uroha harumwe mbwana inu ça je vous garantis et ça je lance un défi bahina mdo saza Wanzania msije mride ya bantu pour rien kamtsujua ya kweli kamtsujua kamjasoma ze akorzinu na hiyo tiaibu kamruka jaziona azisoma hiyo tiaibu kwezi shamruzisa mimi haina dossier ilo sensible mi ukana element jo approve izo nambao kati jatuzisiwa hiyo ndemane kao tisomoze akorzinu upo mtsonizo na mnabiye kamjomwere yani msisome upo mtsona declaration ministre de l'intérieur yafanya yokaye reprise ya operation bushunga ngairenga wesa wakubaliana na mrambiye ngarjomwere yani ze document hizo banate za jana za hamba ngamjosubuti mzihane ye Komoro wakatirulwa nuunu ye mawaziri harmaza discussion zao za juzi wa demande wanikiwa mapesa enge wakubali ya operation Bushui yandise wandiha kwa jahunda akoro no wende wahundu akoro wanikiwa kubaliwe mapesa yao hiyo nemane kau wasinye wanu tima waziri ngaranzao mawaziri wakweli shatsinda wanu pisco kwa jaonesa ila respect ya he fonction waifanyao shandizo kweli washangaziwa wa wakubali iyo ndemana ramba kaleo ngaranzora isi wakweli shakartonza preferment ya hatu hokanga sina prefe udiktewa ni Emmanuel Macron uonde humniko ze ordre shakartina raisi nyoti pia mja muhanabanu ukaasuma na zalika jakubali kama ore yo Faransa na abu hazamba ouvertement vanuna mdelewa ima kaulu enamna ya jao o wakati azala sumani yawone sokaya o wandu walio maore ngeladimo nyinyi Faransa mwajere abu automatiquement abu ngukubali ke maore ila Faransa puisque maore mwana maore wonge uhao ke jaladimu ya jerewa nem Faransa wotinde aladimu mjere kamno jabanu mrone sembaba hanu wakatenga uzima hokale swala rakaulinda zima armasuma nazali ye prefe mkomori le swala zima rikaulinda ya renonce ze akorzino no kaja renonce shaharudi yardienje ziziwa mapesa enge wakubali ya operation Bushui yendeleye usoni abukwezi na mtafadhali mrenti mtijebanu mhana handongo mtuzi juwa mtiprofita mjabanu mdeya wandu ba leo tindo handani rivao makoti kwezi sambanga mino fahari yenkandu yinu ni vao enge kwezi na mtafadhali mkerabi mkena limit izo mjumshinda nebanu ekaramba ndongoyo na mribelie preuve ijojo contrarie izo rahamba enge kwezi nchuanza ndenge wakati mwingi tika hanza njulize za mzuani za leo Shamsudini Mafu ya interdize wa ye accès hoporo ya mtsamnu na monesanize image
njibu wananyasi wakafanya direct jana reiwo na habari za komori wakauride yabo ukangaramba ondrabu warinika swifambi niwambio kana mkazane shakarna humjibuni zidwa banu eni wakati joka humjibuni ngarjo humjibuni haizorloni zo rizikubalio yoka kweli zanongozi zinu zambwa zanzihwa iyo ndemana namfanyia ni kusudi ni msomeeni pomwamba kabatsi bahanu ba mentionewa harimwaze ya korza 2019 yokanga bo mapesa ajorumishie harma umrengo wa hawa na wakomori walio maore urejezi wa harmwezi siwa zindwaji na kafanya kusudi nzisome mwishie mwende mwatsa heze akoro msome ekaka mtsinizo na mnipare gamjomwere yaniso ye akoro ya 2019 enge izonzo habari hundi la humsana ni iho ridunge zijirio ngarjo humjulizane ni wakati wajoka information ijoka necessaire ngardu jabanu riyam assalamu alaikum